Okay, so yeah. Okay. We're done. Okay, so we're gonna try this. We're gonna try this with Vida. Zero tolerance. Let's go. Let's try this one. Yeah. Tastes like 0 calories pala. Okay. Kaya pala ganun yung lasa niya. Wala palang calories. I am done. Let's go. Isha. Are you good? Okay. Yes, we're heading to the bathroom. Vlogging today. Ako ay nag-upload. So I'm gonna pee. Bye-bye. Creepy guys. Okay, so mamaya ikakat ko na yung video, okay? Bye. Okay, after many minutes and done. And hugas na tayo na kamay. Oy, all. Wow, ang hina naman ng tubig. Wow. Grabe, ang hina ng tubig ah. Oh. Diba? So yeah, ito na. Isha. Asa sila ano? Sila. Oh. Can I go? Can I sit here? Can I sit here? I'm gonna sit here. Anen? MM2? MM2. Ano level mo na dyan? 18? Pala. Okay, after many years. Iulit ako. What? Iulit ako guys, okay? Iulit ako. Oh my god, ang ganda ng vlog ko ngayon. Weh, di nga. So guys, so sisira lang ako. Cut ko lang ng video. Kisha. Ganda sa cellphone, naka-iPhone. Sorry. Let's drink water. So yeah. Ganda na ba ng ating cut?
Kamusta yung ano mo? Yung pagkain mo? Good food. Good. Good daw. Okay, ano na? Ano? Di mo lang. Ano ba to? Ano yun? Ano yun? Rexona. Pinablog mo ah. Hindi. God damn. So scary. So scary. So scary but slowly. Diba? Yun mo. Ano na? Ano dito? Chinese New Year. Happy kayo. Ano na? Easy lang. Tawag ka. Okay, we here. God damn, tinan nyo. Look at that, man. God damn. Ganda dito ah. Sheesh. Sheesh. Damn. Guys, sheesh. Ay, gagi. Sheesh. Ganda gagi. Ang ganda dito. Tingnan nyo. ABS-CBN. ABS-CBN. Ayun eh. ABS-CBN oh. Ayun oh. Ayun oh. Ang ganda gagi. Sheesh. Ang ganda. Ganda guys dito. Tingnan nyo. Oh. Ganda. Ang ganda guys. Ganda. Ayun o. Ganda yun. Ang ganda sobra. Ganda sobra guys. Ang ganda. Ouch. But damn. This is my life, man. This is my life, man. See, this is my life. God damn. Sheesh. Ang ganda, man. Ang ganda. I know. LRT guys. LRT sa Manila. Sheesh. Sheesh, ano na? God damn. Solid par. Solid pre, solid. Solid. Ganda gagi. Sheesh. Ganda ng view. Oop. Antik na yun ah. Ganda ng view. Ang ganda ng view, promise. Legit. Ayun oh.
Ganda ng view. Ganda ng view kanina. Sheesh. Okay guys, next naman ay SM. Bye.